короче касоне ки мехоҳанд тухфа гиранд ҳам дар розыгриш иштирок кунанд тухфаи розыгриш гиранд ҳам ай ширкати Faberlic тухфа гиранд ҳам 50 сомон дига ай мо тухфа гиранд марҳамат командаи мо дохил шавен командаи маун станитсаи ма пай ситора ана касоне ки регистратсия мешаванд бепул команда мо 50 сомони тухфа метиҳем подписчику барои ҳами инстаграму ватсапи наставница ма мемону ссилкаша медурен рост ватсап медурен подписчику менависен кора бепул ёд метиҳа нишон метиҳа поддержка мекунад касе мехоҳа реально пул кор куна касе мехоҳа ранги пай ситора миллионер шава миллионер шудана нишон метиҳа ёрдам мекунад ки шумо анамахе миллионер шавем подписчику барои ҳамин дӯстони азиз шанси беҳтарина ай даст натиҳен пока бепул ёду дистем метавонем ки дароен муроҷиат кунем кора ёд гирем ва анамахе миллионер шавем пулои калон кор кунем. Суба хайр духтарако созаи назайн саломатиё хубай боз ҳам навори имрӯзаи мо аз бузургкорвон тарафи пажарка саим дарвоза нигоҳ кунед духтарако ҳамин саим дарвоза ки ворид гарден то охира намиради ростакира меравем баъд ма шумода бо дигарша нишон метиҳам магазини 10 сомона рафтистем 1001 майда чӯйда уҷада акция рафтистай бо чанд буракҳои новинка омадагай марҳамат то охири навора тамошо кунен ҳам суроғара мебинен ба пуррагӣ ҳам бо новинкаҳои фасона бисёр хоҳиш мекунанд ки аз ин нуқтаи савдо тез навор гирем ки новинка омад марҳамат чунин навор имрӯз шумода пешниҳод мегарда ба духтаро доставка доранд рақамошон ҳаст дар рӯи экран ина бинен духтаро то охири ҳамаи ряда ки омаден бинен якум ряд неву ина якум ряд неву дуюм рядаш анами магазини 10 сомона мешавад диден духтаро ба осонӣ пайдо мекунен бо чизеро нафаҳмиден рақамошон ҳаст нависеншонам мефаҳмонандтона духтарако нигоҳ кунен ҳамқа стульчикои хушрӯ бисёр омада ёзима шумода нишон метиҳем кадомаш чанд сумаяй ба зур тамошо кунед ина ино калонакам ба қувватакан 35 сомон инаи модело 35 сомон ана бад ҳаст инаи модело ё калонаш омадай 40 сомонӣ калони бад нест лекин аз ӯ яки буд аз ваёда камакак фарқ мекунад 40 сомон бана расветкашам ҳаст 40 сомон иҷада бо ҳастай 35 сомона инамино ҳамаш стульчикои новинкашон баъдан духтарако иҷа бо партоҳо ҳастай партачаҳора бисёр мепурсен партачаҳошонам ҳаст ҳозир ман нишон метавам чанд рисункаш омадагай 65 сомонай нигоҳ кунен чиқадр рисункаҳои хушрӯш омадай рисункаҳои фасонаш бачагӣ духтарӣ мисол рисункаҳош кати фарқ мекунад бана 65 сомонӣ инаи партачаҳора бисёре хоҳиш карда буда нигоҳ кунен бори навда чиха бисёр омадагай бана 65 сомон кадом намудеша ки мегирен духтарако 65 сомонӣ ҳамаш бана марҳамат биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳафтум қатор саршави наворда ман нишон додам вайша суроғаша баъдан духтаро нигоҳ кунен акция рафтиста инаи коврико 25 сомон мани хеле коврикчай бараш ҳами ягай ба фикрам ё ки 80 боша бараш инам қадарай хулас дарозиш боша 25 сомон шидай мана дарозиша бинен духтарако мана зиёдай ба фикрам дарозиш 25 сомон намиқай коврик иҷада чандта рисункаш омадагай ҳам духтарона ҳам писарона мана барои кӯдако беҳад хубай тамошо бино гармакак мегира кӯдака мисол мулоимакай афтидам мисол дард намеёба кӯдак барои детски комнатаошон барои ҷои бозишон метавонен ки харидорӣ кунен мана 25 сомонӣ диден чихе рисункаош бо хушрӯай ҳар хела омадай 25 сомон инчунин ҳастай аз анаи коврико духтарако 55 сомон и 4та дора калонай мана 55 сомонай чандта расветкай диден инамино ҳамаш расветкаҳои анами коврикояй абад ҳастай инаи комплектакош иям хушрӯай материалаш 35 сомонай ина як коробкада ям қадар дора диден иям ами коврикай мулоимак мегира хушрӯ мегира гарм мегира хонаи кӯдака мана марҳамат метавонен
برای جای بازی کودک، برای خانه کودک انمی نمود коврикчо гирен. دخترها اگر اومده نتونین نویسین شونه خودشون شما دستفکه میکنن. اینا ببینین چه مدل بسیار اومده برای بسیار خواهشی درخواست شید. انمی مدل های نوین کاره همش آوردن. من اینو 35 سومون پچکش، اینو 55 سومون، اینای مدل 25 سومون، ای و یا باشد همش 65 سومونی. مرامت همشو بینونی عزیز این چونین یا نمود коврик است. اینا یا با هم خزورای برای ویو گیری زور офисо спортзало хушрувайда. اینا یا لیستش 20 сомон ай духтаро нигоҳ кунед. یا لیستش خیلی калонак ки хушрувай ра бинед материалаш чӣ фасонай. марҳамат каседа дар корай ба қувватан ино. یا لیستش 20 сомон. از این نمودی коврикои ҳам дариҷаш мо пайдо карда метавонед. баъдан духтаро ана ин намуд ва ё омадагиай шваброи фасон сатилишкати 180 сомон. мана хоҳишмандо метавонед нависен шуна беҳад хушрувай ба қувватакай метавонед нависен шуна бо шумода мефаҳмонанд. чизе ки нафаҳмидед бо мефаҳмонанд тона духтарако. духтаро нигоҳ кунед чӣ хел тарелкаҳои хушрӯ бисёр омадай. ҳамаша 10 сомонӣ кардагиянд. мана моделакҳои нав беҳад бисёрай 10 сомон. ина бинед чӣ хел хушрӯча. ина инош чанд сум бошад? инош дигар нархая 12.5. ана ин моделиш бошад. диден чӣ хел фасон 12.5. иша ина инамудош 10 сомон. ина чоркунҷаш 12.5 сомон. ай косаям ҳаст. шумо метавонед комплект кунед духтаро. марҳамат бинед чӣ хел узори хушрӯча дора. фасонак метавонед мисол ҷудогона харидорӣ карда комплект кунед. аҷоиб фасон мешавад. хулас нигоҳ кунед 10 сомон тарелкачаҳои фасони хушрӯ гулои новинка бори нав 10 сомон. иҷада бо ҳастай бисёриёш иҷада комплектан. косаям ёки пиёлаям шумо метавонед аз ин намуд гуло пайдо кунед. нигоҳ кунед лалиҳои ошӣ овардиянд. мана 20 сомон калонаки хушрӯи духтаро ё ҳамаш бори чиниянд. бори вай нестай тошкент нест бори чинай. баъд вайёшунам чинияй сафол нест. ина нигоҳ кунед 10 сомон нимкосаҳои фасони хушрӯ 10 сомон. пиёлаҳоро амози нишон метам. пиёла 8 сомонай. нимкоса боша ваяй 10 сомон. хулас ира бинед. ина ин моделакора диден духтарако. мана тарелкаош ҳастай. ина пиёлашам омадай. метавонед ки комплект кунен гирен хушрӯша мешава. мана марҳамат хоҳишмандо моделакҳои нави пасуда омадагиай. инчунин омадай аз ана ино. ин нимкосаша и оригиналша ёзи тошкантам бировардаям мира духтаро. узоруш камакак дигартарай вая. и боша ина оригиналаш нимкоса 10 сомон. пиёлашам буд. пиёлаш 8 сомон буд духтарако. марҳамат бинен чӣ хел нимкосачаҳои хушрӯ ҳамаш ҳархелая диден. мана ина ё тарелкошон буд ку. ина нимкосаошон 10 сомон. ина ёям тарелкош буд. иҷада бо нимкосаош ҳастай. хулас 10 сомонӣ. ина баъд пиёла духтарако. пиёлаҳои фасон ҳар хела омада диден духтаро. бори новинка ина 8 сомон. пиёлаҳои фасонак 8 сомон. ина ин тарафа бинед 8 сомон. кадом меша мегирен. иҷада пиёла 8 сомонияй. мана пиёлаҳои ката-катаи хушрӯвай духтарако. ина нигоҳ кунед. ина ёша мана 8 сомон. иҷада инчунин анаи тарелкое ки мебинен ёям 8 сомон. размериш майдатарай. барои аввал ин намуд тарелкаошон 8 сомон. мана духтарако нимкоса 10 сомон. пиёла 8 сомон. ина ин намуд тарелкачо 8 сомон. ана баъдан духтаро 12.5 сомона ана мехева ё ҳаста. диден тарелкаҳои чиқрак гуфтигапо. хулас ина косаям ҳастай. косаҳои хушрӯ овардиянд 12.5 сомон. ана ино 12.5 сомон. ина косаҳоро бинед чӣ хел хушрӯ 12.5 сомон. косаҳои фасони необычни хушрӯ. марҳамат хоҳишмандо бо омада ай пеш хутон тамошо кунен. нархи навора бинен. омада натонен нависен шуна хучон дарав шумода доставка мекунанд. ина нигоҳ кунед чӣ хел интихоб бисёр омадай. мана иҷада боз ҳам пасуда. пасудаҳои хушрӯ. ана ино 15 сомон будай духтаро. марҳамат ина
اینا 15 سومون. کالونای کاسه کالونی خشرو ایناش باشه با 12.5 سومون. نرخ هر خیلی تماشا بینا اومده با از پیش تماشا کنن باوری دارم که معقولتون میشه. بعد دختران نگاه کنن حاضر تا آخری نوار مبینن اینجا در عکس هم رفته است دیگه چیزای عکسانی رو نشون میتیم. نگاه کنید بلندرای فاسون 160 سومون آهنی دیدین همش باری خیتایی یعنی نقطه سودا چیزی که میگیرن باری خیتایی شده گنجره. بعد سکارتکو هسته 120 سومون 100 سومون با دوره 60 سومونش هم داره نه سکارتکا اینم خیلی نرخو داره ده. خلاصه بیاین این است چونیکچو 55 سوم بود که حاضی ارزانش دیگه این نمودش 35 سومون انا این نمودش باشد 40 سومون. مرحمت این خیلی ترمزچو هسته اجایی برکای خشرو دارن ابنوشکای فسان دارن. من نگاه کنین 12.5 سومونی نمیخه ابنوشکای خشرو چه اینا شیشگی اندخترو. مرحمت انای بکالو از یا نمودش عکسش دیگه و یارم نشون میتم. نگاه کنین اینا 12.5 سومون اینای مدلکا 12.5 سومون از با 10 سمش هم هسته با ای 10 سم ده ارزانش هم هست نشون میتم تماشا کنین. اینا ابنوشکای خشرو 35 سومون انا اینا باشه 15 سومون. اینا ببینید چه بار بسیار آوردی اندخترو همش برای نوینکه کین وای دورن کانتینرای خشروچه دورن من برای نو 10 سومون نمخه کانتینر کو اومده 10 سومونی برای یگون چی گرفتن. انا این مدلش هسته دیدیم 20 سومون 3 تا داره 4 تا داره 20 سومونه بعد 35 سومونش بو هسته. انا اینو هسته ای لانچ بوکس های کانتینر چای دخترو نگاه کنین نرخش 10 سومون. دخترو این میلنیچه بده نگاه کنین صابونگیرک بده 10 سومون چند نمودش اومده من 10 سومونی. انا این کانتینر رو 15 سومونی چند رنگه این 15 سومون رو ببینین چند رنگه این چونین محصولات شستشویی دارن دخترو کاندیشنر هر گونه گل و رمیسو همه چی دارن. آخه نگاه کنین نرخشو نویستگی مرمت 25 سومون نه یه لیترش 25 سومون. بعد صابوناشون تعریف کردن بسیاری صابوناشون 5 سومونی شده دخترو مرمت این نمود صابون 5 سومون. این خیلی صابونای خزای اسفنی رنگی که خودمون داریم هم خیلی هم بده 7.5 سومون. خلاص اینه بیننده عجایب و یای خشرو سوینیرای خشرو برای فسانگ اومده. من تلفن مونک 10 سومون این خیلی ساعتای دیوری کالون 45 سومون. من این خیلی وینتیلاتر چو 35 سومون. بعد اینجا ریزینکا و زاکولکا و کاسمتیکا و همه چی دارن نگاه کنین. من کریمشون بینین نرخشون چه خیلی میبینین همش نویستگی تماشا کنین بینید اینجا زاکولکا چو رو بینین چه بسیار اومده هر خیلی زاکولکا و پریکولکا و نرخشون هم هر خیلی دخترها 5 10 هم خیلی نرخ گذارش دیگه. من یاره بینین کاشلوک چاکوی فاسونو پریچاتکی و دیگر چی. خلاص بیاین تماشا بینا من خیلی اگروشکا چو هسته من همین باری نوین که این دخترها عکسش داریم خیلی لوشکا چو 5 سومون من پلاسماسیای 5 سومون پلاسماسی قوسی خشروی اینجا در عکس هازی بسیار رفته یازی دیگر روش هم نشون میتم چی با عکسش دیگه دخترکو مرمت تماشا کنن. دخترکو عکس رفته است اینمی بکالو پچکش 6 سومون بود دونش یعنی 10 سومون میافتید حاضر باشد عکسش دیگه یک پچکش 6 دونه درست 30 سومون شده دونه همی 5 سومون میافته دخترو مرمت کسی در کورای به حد خشروی صفتش چای جوش کافه همه چی خورده میشه و هیچ نمیشه و این نمیکفه وایش متریالش عجیب بود فسونه شش با قوت که نگاه کنین وای دوره زلاتای کالیتسو دوره دیدین عجیب خشرو مرمت 5 سومون دونش سو میشه فقط کروبکا ده 5 سومونی سو میشه و وقتی نمی یک کروبکاش میگیرین 30 سومون میافته. مرمت دخترکو کسی در کورای حتما بیاین با پیش ختون تماشا کنین اینا کروبکاش 30 سومون یگونجا توفه هم برین بهترین توفه میشه. بعد هست این خیلی بکالوی فاسونی خشرو دخترو یا 10 سومونی مدلش ببینین چه بسیاره نه شکرگیرکو هست چند نمود بسیاری میگفتنی مدل را مرمت اومدگی
کدام نمود در کورایتونه بیاین ای پیش تماشا کنین. من بالا کلاکوی خوشرو با کلاکوی مدلای فاسون همش 10 سومون با کال استکان چیزی که در کورایتونه میابین. دخترها اینجا با پادستافکای جداگانه میفروشن. میتونین دامخه گرفته کامپلکت کنین. نرخی پادستافکا 40 سومون، نرخی باکال 10 سومون. یک میوهش کامپلکتش 100 سومون میافته. بیاین با بیننده ایره بینین چه خوشروی. پادستافکا زلاتی سیری برو هم نمودش هست. من یورا بینین دخترها همه همینو 10 سومون. انا سری цветош هم هستای. اینای باکالوی کالونی خوشرو هم هستای. اینای سردечко دخترها اینا مینویم 10 سومونی شدگی باکالوی نوینکای فاسون. من خوشمندا آب نوشکای خوشرو، آب نوشکای فاسون. اینا ببینید اینا مینو همش 10 سومونی. کدام شما در کورای حتما اومده ای پیش تماشا کنین. اینجا در آب نوشکا بسیار اندخترو. من تا 29 هست، تایزمیستونش هست، شیشگی پلاستماسی هم نمودش هست 10 سومون. هر خیلی اینچنین بانکاچو هست در اینجا برای نگاه داشتن سپیسی و هم خیلی چیزاکو. اینا 10 سومون. کدامش میگیرین چند تا رسوید که داره بود 10 سومونی. وایش بو هست دخترو مرمت چی میگن اسویژیتلو 10 سومون. اسویژیتلو خوشرو وردگان چند نمود 10 سومون. این نمودش هم 10 سومون. من ای بولبدگی هم 10 سومون. ایوش هم 10 سومون. کدامش که میگیرین 10 سومونی. اینا خیلی فوتلرا اومدگی برای زمینای پاستا و شوتکا و یگان جا رفتنده удобні خوشرو. من 10 سومونی. چند نمود چایم 10 سومون. اینچنین پالاتینسوی خوشرو دارن. هر نموده پالاتینسو اومدگی دخترکو مرمت برای معلومات بیشتر شما نویسین شونه 10 سومون، 5 سومون، پچکاش 10 سومون چند تا داره گوخلوش. خلاص هر خیلشای. انا بعد دسترخوانو هستای دخترکو. دسترخوانوشون کالونی خوشرو اینا 40 سومون. دیدن 40 سومون ای ریسونکوش بسیارای. بعد اینمی نمود و یورا پالاتینسو را پرستابدن. نگاه کنین دخترو کالونی خوشروای. هم کالونای من پالاتینسوی وانیای اوخی 20 سومون. سابوکاکای فاسونای оба میچینه 20 سومون. من چند تا ریسونکا داره. هم دخترونه هم پسرونه دونش 20 سومونای. من کالونی خوشرو 20 سومون. اینوش هم پرسیده بودن دخترو 30 سومون. اینای زایچیکو 30 سومون. دخترو چند تا رسویدکش هستای. اینو یادآور میشویم همش بوری ویای بوری خیتوی. من مرمت بیاین ای پیش رو تماشا کنین. اینای کامپلکت چند سمای؟ انا خیلی کامپلکت هستای. دویکا 100 سومون. انا بعد اینای پالاتینسو چی؟ 35 سومونه. انا این نموده 35 سومون. پسلی دوش پالاتینسوی فاسونک برای زنها. انا بعد با هستای. این خیلی کوریکچو. یورا 30 سومونی کده نه؟ 30 سومون. من خیلی کوریکچوی توقع هستای دخترو. من 30 سومون. کدامش میگیرین 30 سومونی. انا اینوش باشه 15 سومون. من دیدید کوریکچوی فاسون 15 سومون. خلاص همه نمود نوینکا در این نقطه سودا شما را انتظارای. حتما دخترکو اومده ای پیش تماشا کنین بینین. اکسیا باز دوام داره. حاجی با دخترای این اشلانگو را خواستم نشانتیم. اکسیا رفته است در اشلانگو. خدمون علاقه قریبی از سال شد استفاده برده استیم. به حد خوشروای سرخش چند سم بود چند سم شد که جان؟ اینا یا سر 60 سومون بدن. نمیسرخ شما استفاده برده استیم. شما دا گارانتی میتونم دخترها خوشروای نپوری او زور میکنه. یک سر 60 سومون بود. از 90 سومون شدگی. ایجاد بوینه 40 سومونش چند سم بود؟ اینای 40 سومونه 65 سومون بود. 40 سومون شدگی. اینجا نگاه کنین هر نمودش هست دخترو شلنگوی خوشروای. ای چیزش که خودمون گرفتگیم مش مدار توصیه میتونم من این نمود سر خوشه مرمت خواهین اینه یوش هم خوشروای یکی اوش بزرگی بدای نویسنشون دروش مدد دستاف کنن.